Donc be programme Mali officiel abonné be fo Mali kono ani Mali ko kan baw fo depuis aw sigoro la donc ñay Souldia ka sungolo baro keneka awre ñabala ni cekuma baw do be ñoo fe nimisi wasa mo manu ye fu yere nimisi wasa e kono ga fini don ta swagi dando abe negeta re do mo la ni nu jolé quoi donc sans plus tarder amena interview damne donc ame yafa deli ke mo ma ni flikera yoro muna donc on sou kon bastala kon alhamdulillah ça va formumbe ça va tabo est-ce que anta damne ni OK donc il se ga to ni jamu fo i ka salle ani ka quartier OK et ne to ni jamu ya koita mais we won le tarbo sigoro beneno sangre buma na salle force sangre OK il se ga fo mu yere de negata ja kunjuma la tarbo dona negata la OK côté bagier ama fa uzubillah mina shaitan rajim ama lame jama befo ka enflel jama befo Souldia ki yere fo jara ka pagine kanu maga bela jelen fo jara Souldia kumene tarbo bla negata la ntaro no asoro ibe delta force marbado ala ka hinala maro wallahi islam shu bela jelen mina arabe c'est-à-dire marware kumene kanu depuis fitini to kanta deliksin babulu aben siga ka moto nyefe amta chila en fait nena Umaru Baye a kechugo ala bunyani jami kalfala ko nega kurunga baradi mo foshini machine ngene ma mfenega te Umaru Bala wallahi ore ne tarbo do negatala donc yen negata kanu ale de sababu ala OK donc mais il se ka fane tarbo ere kera aya dam nega ke agent e wakati jume garde corps e wakati jume bon tarbo wa negata ne be negata domna en 2003 mo munum be donc kosebe parce que on fana tu tungarange o de quoi et jogo jumala et ala go ne sigoro ben Nigeria moi j'ai fait 7 ans là-bas 7 ans Nigeria ouais donc me negata e mais ni ko chamanke donc on allait en fana au kelen do nya continuer donc faut jusqu'à aujourd'hui est-ce que c'est tarbo est-ce que est de la compétition qu'il y a parce que anya bala ye chok mobile mouvement kono donc ka fo ye talbika agent de sécurité ya ka garde corps am se ka fo tento donc au stade ya ko parce que ni be star ko ibido e jako ya mais il se ka fo et dans la compétition elle la choko jumena et nega tarbo wa do compétition na o sorola intergare fait force one c'est wasila ale compétition damne nenye domina era compéter amajaye ngamano tokotigi manga so tona su do talima exactement akuma no ngache nya préparer abedo ala ke aduna et puis akuna wolola fene donc et résultat ko fait akuma tarbo donc ne compétera nyina me fait fene ga compéter sans ka ira maleona c'est-à-dire ko fini nyuman do inte mais artiste no fait sécurité indoronté me fait ga compéter ka ira maleona ka fo fanga ere de bi donc ala nana ga nae nyina fanga tigi tarbo fene parti fitera la akera bena OK ne ma fili Souldia ma kenela ni la page là ouais tendo donc ami na force one fana fan fait donc ami question duru fana poser avec na ka so ga siganima force one avec togodi ouais Souldia ça va forme check ma ba alhamdulillah Dieu merci et va ka bon ouais ça va OK vraiment on a nga invitation à jana ko sebe donc force one il se ka fo force one to ana jamu sali ani force one reste le mero jume OK Souldia o jara sani nga kuma damne mi an laje baga jama bela jelin fo ka page abonné bela jelin fo dante foli muna ka Souldia fana fo dante foli muna donc anga grand maître bela jelin fo an donna ni mouvement na ka mogo munun to ala amu bela jelin fo ani munu ya damne ɲɔgɔn fɛ amulu fana fo munu fana ya damne an kɔfɛ amu fana fo ali munu ma damne fo amu bɛɛ fo foli de tɛmɛ o kan et o kɔfɛ Souldia c'est moi Seiba Sila force one mais i ka salle ni ka quartier mais entraînement bi
Bakaribugu la Empire Force la mais n sigiyɔrɔ bɛnnen don Jalakɔrɔ ji ma. Ok. Force One mun ye Force One yɛrɛ don nɛgɛta la i ye nɛgɛta in kanu sɔrɔ cogo jumɛn na. Bon Sulja ni ko mun ye ne don nɛgɛta la ne bɛ se k'a fɔ ko nɛgɛta donna ne la quoi parce que nɛgɛta donna ne la cogo di. Wala. Awɔ i b'a dɔn ni kɔrɔbayala dɔɔni ka n to denmisɛnniya la ka sɔrɔ n kɔrɔkɛ bɛ yen nɛgɛw bi a bolo so quoi nɛgɛw b'a bolo so cogo di parce que ale fana tun bɛ karate kɛ et puis a fana tun b'a kɔnɔ dɔɔni quoi même a kun tɛ ne ka ne bɛ niveau mun na bi a kun ma se mais olu ta fana kun ye parce que a kun bɛ karate kɛ i b'a dɔn génération ko ma nɔgɔn dɔɔni quoi donc ale fana tun b'o kɛ et puis a kun bɛ karate kɛ donc a tilala ka nɛgɛw mais Sulja i b'a kalama ni kɔrɔbayala ka bɔtikolo nɛgɛ de to an fɛ yan. U bɛ bere don nɛgɛ mun na ka boîte kolonninw k'a kɔnɔ ka fɛnw kɛ ka pan dɔ ɲini k'u da k'a di ɲɔgɔn ma ni kɔrɔbayala ka o to an fɛ yen quoi n ye kodɔn k'o to an fɛ yen quoi donc depuis an yɛrɛ fitinin an tɛ s'a kɔrɔ an m'a essayer ka na mele a la. Tiɲɛ yɛrɛ la nɛgɛ y'i yɔrɔ ɲini. Voilà donc c'est comme ça fo ka n'a kɛ n yɛrɛ kɔrɔbayala ka n tannen bila dɔn donc ne yɛrɛ ye n ka mouvement daminɛ ni karaté de ye quoi. Parce que n ye discipline damadɔni kɛ n mɛnna la parce que a kun ka di ne ka levier yɛrɛ quoi n ka karaté kun ka di ne ka levier yɛrɛ trop quoi parce que ale yɛrɛ de ye n don a la et puis a kun ka d'a ye très bien quoi et puis ka n'a kɛ fo ne yɛrɛ kɛra baribari ye donc fɛn bɛɛ quoi o ye denmisɛnniya togo ye donc n yɛrɛ tilala ka n'a ye tuguni ni n tilala ka nɛgɛ ta ka fara kan a bɛna n ka armation a bɛna a dafa o compléter quoi donc vu que n nana don a la bon fo kana teriw sɔrɔ minnu ye dasaw ye a ko ko n'a kɛra non an ka taa dɔrɔn de. mais nɛgɛta la i donna la san jumɛn la au juste. bon n donna la Sulja a mɛnna kosɛbɛ yɛrɛ a mɛnna kosɛbɛ a bɛ dɔ bɔ a bɛ san caman bɔ yɛrɛ ka sɔrɔ Sulja n donna nɛgɛta la ka forme ɲini ka kɔgɔ ka sɔrɔ i b'a dɔn hali n kun tɛ taa baara feereyɔrɔ ni fɛnw na quoi parce que n m'o f'i ye mun na mɔgɔ caman bɛ yen n'i y'u ɲininka ko force donna nɛgɛta la san jumɛn u tɛ se k'a f'i ye parce que u ni ne ye ɲɔgɔn dɔn ka sɔrɔ ni kɔgɔlen don o y'a sɔrɔ mouvement ninnu dɔw yɛrɛ bɛ yen n ye nɛgɛ ta ka kɔgɔ ka fɛnw kɛ mais n kun tɛ taa mouvement na o ye n ka temps n'a position ye quoi voilà. ok Force One i bɛ se k'a fɔ an ye ka walawala ye garde corps n'a fɔra ko garde corps yɛrɛ ye jɔn ye a kan ka mun de kɛ a man ka mun kɛ. bon Sulja ne bɛ se ka mun f'i ye o la parce que mɔgɔ ko dɔn bɛ mais i ko bɛɛ dɔn tɛ quoi n bɛ se ka min mun dɔn n bɛ se k'o fɔ n'i y'a mɛn garde corps et surtout à rapproche i bɛ mɔgɔ dɔ de garder o et puis i bɛ mɔgɔ dɔ de sécuriser donc tant que tu es un garde corps à rapproche kɔni i kan ka i jija k'i labɛn kosɛbɛ k'i préparer sécurité in kama quoi. donc sanfɛla fo duguma sanfɛ fo duguma i kan ka bɛɛ labɛn k'a fɔ n ye nɛgɛ dɔrɔn ta dɔrɔn ka funu ten dɔrɔn garde corps o dɔrɔn tɛ o Sulja i b'a ɲɛɲini k'a dɔn de quoi i b'a ɲɛɲini k'a dɔn sinon n'i kɛra garde corps ye i sigi k'i malo don ma kɔnɔ quoi mun b'i ni malo cɛ dɔrɔn o ye ko bilenbaliya dɔrɔn de donc sécurité kɔni i b'a essayer k'i préparer k'a daminɛ sanfɛ fo duguma k'i préparer très bien donc ka discipline kɛ intouchable ye quoi. donc m'a fɔ i ka jama i k'a kɛ ni mɔgɔ y'a ɲɛ jɔ i la i b'o bila kaw la n m'o fɔ quoi mais en tout cas i b'i préparer ka tila i ka sanfura garder quoi. voilà ok problème t'a la o yɔrɔ faamuyara kosɛbɛ mais Force One i bɛ se k'a fɔ an ye ka bɔ nɛgɛta la ka don compétition la a ye mɔgɔ caman dabaliya ban dɛ mais kun jumɛn kelen e y'a décidé ka bɔ nɛgɛta la ka don compétition la. bon Sulja o fana ɲininkali diyara n ye ne bolo an delila ka nin kuma kɛ ka tɛmɛ o. siga t'a la mais mɔgɔkɔrɔ caman bɛ yen sisan. ok parce que i b'a dɔn e yɛrɛ filɛ ka mun fɔ n'i kɛra sari dɔ ka sécurité ou bien i kɛra mɔgɔ sugu dɔ ye ou soit an ka mouvement in kɔnɔ i b'i pari ou i b'i pari quoi donc généralement u b'i kɛ nɛgɛtara bluffeur de ye ou bien u b'i kɛ en tout cas mɔgɔ dɔw yɛrɛ delila ka ɲɔgɔn sɔsɔ ka n terikɛ yɛrɛ dɔ wele ko karisa est ce que ka n terikɛ wɛrɛ tɛ dɛ Empire yɛrɛ wele ko Empire est ce que parce que n'Empire bɛ entraînement kɛ ɲɔgɔn fɛ Empire yɛrɛ ye n terikɛ ye quoi a samana n nɔfɛ n taara ka salle la donc an y'a essayer ka n terikɛ don quoi. donc an b'a fɔ nin wagati voilà n b'a fo ka maître Mugu fo ka Empire force bɛɛ lajɛlen fo ka Empire yɛrɛ wele ko Empire est ce que force ko n'anw tɛ ka force kɛ nɛgɛtala yɛrɛ donc nɛgɛtala bluffeur an kun tɛ ka force yɛrɛ jate quoi est ce que fanga b'a la est ce que a bɛ se nɛgɛ yɛrɛ kɔrɔ wa. Empire k'u ma ko a ye na dɔrɔn n'aw nana salle kɔnɔ n'a ye mun ye o bɛ somɔgɔ sama bɔ quoi donc ouais u wulila ka na fana donc a kɛra mun ye a ma dogo la fana quoi donc maintenant compétition parce que n'i y'a ye n'i donna compétition na a kumaw cayara trop parce que vu que mɔgɔ b'i ye mouvement gorobara kɔnɔ i bɛ taa mɔgɔw ka compétition kɛyɔrɔ la u b'i invité i bɛ taa ka t'i sigi k'a lajɛ ka wuli tan voilà
donc maintenant u bolo peut-être tɔgɔ ko in bɛɛ Iba One ko tɔgɔ de ye ou bien Talibi ko tɔgɔ dɔrɔn de donc c'est pour cela que n yɛrɛ y'a décidé ka don ka surprise kɛ mɔgɔw la ko la kɛnɛw kan quoi. Ok, mais i donnen compétition na est-ce que i ye nɔ bɔ a ko la? Sulja n ye nɔba de bɔ parce que mɔgɔ sigilen kun tɛ ni mun ye n y'o kɛ quoi. Cogo jumɛn? A kun ti mɔgɔw kɔnɔ ko n bɛ se ka se compétition na yɔrɔ o yɔrɔ n sera yen a kun ti mɔgɔw kɔnɔ ko n bɛ se ka mun kɛ n y'o kɛ donc jusqu'à maintenant Dieu merci quoi. Non, tiɲɛ la a tɛ tɛmɛ o kan. Donc c'est pour cela que n y'a essayé cogo bɛɛ la ka n terikɛ latugun kɔ mana n sen bɔ yɔrɔ o yɔrɔ a k'a ta dan ye donc dans les jours à venir a bɛ bila ne yɛrɛ ɲɛ quoi. Non, tiɲɛ la a yɛrɛ ka compétition laban dɔ de la ka kɛ vraiment an bɛ mɔgɔ minnu dɔn ni couchekɛlaw yɛrɛ couchekɛlaw olu yɛrɛ dɛsɛra kɔrɔ e y'o ɲɔgɔnna kɛ tariku yɛrɛ y'o ɲɔgɔnna kɛ a don ne ko est-ce que ni nɛgɛ in dafara est-ce que yiri t'a la tellement ne yɛrɛ dabala banna quoi. Voilà. Mɔgɔ min nana kunun dɔrɔn ka na ka se ka nin poids ni charge sugu ta. Voilà. Bon sisan i b'a ye o ye mun ye o tɛ balina ko o tɛ subaga ye o tɛ jinɛ ye o i b'a sɔrɔ a b'a kɛ de quoi. Salle yɛrɛ la a b'a kɛ parce que vu que an bɛ mun kɛ salle la an bɛ mun kɛ salle la a t'an permettre n'an bɔra cɛw bɔ don ko an bɛ dan yɔrɔnin dɔ la quoi n'an bɔra an bɛ mɔgɔw kabakoya de quoi parce que an bɛ mun kɛ quoi. Exactement. Voilà. Tiɲɛ la a ye mɔgɔw la kabakoya ko la. Voilà. Donc sisan nɔ k'a fɔ mɔgɔw ye minnu y'u connecté sisan Taribu West ale ye Talibi ka sécurité de donc Force One ale ye Iba One bɛɛ b'ale dɔn Gladia ale fana y'o ka sécurité bon an bɛ se k'a fɔ garde corps rapproché donc Force One bɛ continuer ni e ye donc i bɛ se k'a fɔ e yɛrɛ ni Iba a ye ɲɔgɔn dɔn cogo jumɛn na? Bon ne ni Iba ye ɲɔgɔn dɔn j'ai un ami à Bozola Team Gladia président no quoi Bokire Bozola ale ye n terikɛ ye Team Gladia président no quoi donc ok n ka foli b'a fana ye ka n profiter ka Team Gladia bɛɛ lajɛlen fo ka n ka chef yɛrɛ fo Iba One d'accord et ale ye n terikɛ ye n'ale ye denmisɛnnin yɛrɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ quoi donc a b'a dɔn talent mun mɛ na parce que ani qualité mun mɛ na a b'a dɔn quoi donc maintenant ale de sababu ye ni Iba One se ɲɔgɔn ma donc jusqu'à maintenant depuis Iba fana ye n ye ani ka n dɔn jusqu'à maintenant non a fana ma kulonkɛ n fɛ ko la quoi parce que a fana y'a dɔn qualité mun mɛ na ani talent mun mɛ na donc mais Force One e yɛrɛ ka carrière kɔnɔna la i ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ a la fɛn jumɛn de ye ɲɛkɔrɔse yɛrɛ? Bon Sulja Dieu merci ne bɛ Ala fo k'Ala barikada i b'a dɔn gɛlɛya misɛnmisɛnnin ninnu ma olu fɔ sinon ne ma gɛlɛyaba sɔrɔ n ka kow la quoi parce que hali mouvement Gorobara du Mali kɔnɔna la i b'a ye Dieu merci mɔgɔ tɛ yen ko problème bɛ ne ni mɔgɔ min cɛ quoi i b'a dɔn ko mana kɛ cogo o cogo mɔgɔ jugu bɛ mɔgɔ senkɔrɔ u b'u munumunu mais an t'olu jate quoi olu mana na cogo o cogo an b'olu fili an bolo kɔfɛ de ka continuer k'an ka mɔgɔya kɛ quoi sinon hali mouvement Gorobara du Mali kɔnɔ i tɛ dasa ɲɛnama foyi ye ko fɛn bɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ quoi non n b'i bonya de u fana bɛ n bonya donc ce n'est pas facile que ne ka gɛlɛya sɔrɔ mouvement kɔnɔna la. O b'a yira mouvement la mɔgɔ hakili bɛ gɛlɛya mun na i m'olu sɔrɔ a kɔnɔna la. Non. Ok donc sisan nɔ n bɛna question poser nin question un peu bizarre ye mais n bɛna poser quoi i b'a dɔn aw bɛ mɔgɔ minnu a ye mɔgɔ minnu ka garde corps rapproché i b'a dɔn furuku b'u cɛ mais an dun ɲɛ b'a la aw de bɛ ye ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ bɛɛ la a bɛ se k'o yɔrɔnin ɲɛfɔ yan normalement aw fana kun kan ka kɛlɛ ou bien. Ouais effectivement Sulja nin yɔrɔnin nin diyara n ye trop parce que vu que mɔgɔ caman bɛ kabakoya nin yɔrɔnin na et puis ani nin question a bɛ sɔn ka diya mɔgɔ ye trop bon n bɛ se ka mun fɔ o la Sulja n'a sɔrɔ ni Taribo fila ko hakili t'an na an bɛ se ka kɛlɛ n'a sɔrɔ an ye mɔgɔ lankolon ye an bɛ se ka kɛlɛ ko parce que an bɛ mɔgɔ minnu nɔfɛ hali n'a sɔrɔ malentendus dɔɔni b'u ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka kɛlɛ quoi mais ne bɛ kɛ Iba One ka sécurité ye ne kɛra o ye o y'a sɔrɔ ne ni Taribo tɛ ɲɔgɔn dɔn quoi parce que bi ko tɛ dɛ a mɛnna. mais e yɛrɛ kɛra Iba One ka sécurité a bɛ san joli bɔ? a bɛ san 10 ni kɔ de bɔ Sulja. san 10? a mɛnna Sulja. a mɛnna parce que sisan mais Taribo kɛra Talibi ka sécurité ye o y'a sɔrɔ ne ni nin ye teri ye quoi donc olu kɔnɔna ninnu o ye baara kɔnɔnaw de ye o ni Talibi mago bɛ nin na n'u ka mouvement bɛ yen
ne bi jɛni ma u bi t'u ka mouvement kɛ ni i b'a ka mouvement bɛ yen ne bi jɛ talbi ni bi jɛni ma ne bi taa i b'a ka mouvement kɛ o ye baara nacogo ye quoi si tɛ si empêcher hali n'a sɔrɔ plan dɔw de tracé non an bolo an kan ka ko dɔw kɛ ou bien an kan ka taa yɔrɔ dɔw la mais ni mun ka chef mago b'a la don mun dɔrɔn o bɛ taa o ci kɛ donc ni foyi tɛ yen wagati min an b'an ka teriya kɛ an bɛ continuer donc ne kɔni bolo anw ye adamadenya faamu tan de parce que n delila k'a f'i ye n ko anw ye dasaya valoriser an y'a valoriser parce que a tɛmɛna an ka ɲɔgɔn jogi in kan anw tɛmɛn'o kan non anw tɛmɛn'o kan voilà donc o ye fɔlɔ mɔgɔw ka kow de ye quoi donc là où on est maintenant anw kan ka kɛ image de ye ka image ɲuman de yira diɲɛ mɔgɔw la ani Mali mɔgɔw la ni Bamakɔkaw ni diɲɛ an dɔgɔninw n'an kɔrɔkɛw la voilà donc a ye ka nɛgɛ ta k'i kɔgɔ ka tila ka hakili kɛ ka baara kɛ quoi voilà donc ne bolo a tɛ kɛlɛ kun bɔ quoi an bɛ se k'an ka teriya kɛ ka tila k'an ka baara fana kɛ foyi t'a la. Ok. Donc, j'ai une question posée pour nous. Mais là, maintenant, Tarigo West ka yɔrɔ fan fɛ. An bɛ fɛ ka mun dɔn Force One ni i b'a dɔn mɔgɔ n'i bɛ caméra bɛ k'i filmer ani caméra tɛ k'i filmer o tɛ kelen e bɛ se k'a fɔ ne i b'a yɛrɛ ka personnalité ni caméra tɛ yen a bɛ cogo jumɛn na mɔgɔ suguya jumɛn don. Sulja o fana diyara n ye. I b'a dɔn ni caméra tɛ yen an tɛ dugu kɔnɔ fo an b'i yɛrɛ fɛ yen. An visage de tɛ kelen dɔrɔn sinon n'an bɛɛ ye fɛn dɔ don an ɲɛ la e bɛ kabakoya ko jɔn ye Iba ye jɔn ye Force ye quoi e b'a kabakoya de jɔn ye boss ye jɔn ye sécurité ye non a dan de don kulonkɛw yɛlɛ fɛn bɛɛ an bɛ fɛn bɛɛ kɛ bonya kɔnɔ quoi ka kulonkɛw kɛ tuma dɔ la i b'a sɔrɔ ne n'i ba fila bi baro de la ka baro ɲaga an bɛ yɛlɛ an b'an tɛgɛw ci ɲɔgɔn tɛgɛ k'an kamakun non ne yɛrɛ y'a ye i bɛ kabakoya ko nin ye mɔgɔ n'a ka sécurité ye quoi mais n'an bɛ dugu kɔnɔ caméra ni fɛnw bɛ yen o ye baara n'a tɔgɔ ye quoi mais n'an nana so vraiment n bɛ se ka mun f'i ye i b'a ta ye mɔgɔ ko dan ye quoi i b'a wani ta ye mɔgɔ ko dan ye ne n'i b'a wani m'an bolo don minɛn kɔnɔ ka dumuni kɛ minɛn kɔnɔ n yɛrɛ n'a dilan ka dumuni kɛ voilà a t'a yɛrɛ bonya olu ma o mɔgɔ tɛ quoi n'an nana so i b'a dɔn a bɛ balimaya tɛ comment sécurité ni fɛnw baara ɲɔgɔnya tɛ yen balimaya de bɛ yen so quoi ouais donc o yɔrɔ faamuyara an b'an profiter nin na an bɛ Iba Wani yɛrɛ fo kosɛbɛ a ka nin na parce que nin question ninnu filɛ nin ye n'i ma k'a ka garde corps rapproché i tɛ se ka nin question ninnu répondre k'a bɛ mɔgɔ nimisi wasa quoi Tarigo West Suljan donc n bɛna i ma cɛ kumaba Tarigo i bɛ ka kɔgɔ dɛ sunkalo dɔ de bɛ ka fara sunkalo dɔ kan ka bɔ a la ale dɔ bɛ ka fara ale kan a cɛ i yɛrɛ fana ma ye dɛ Tarigo i bɛ se ka fɔ ye sisan nɔ e yɛrɛ Tarigo i ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ i ka carrière yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ Suljan i ka nɛgɛta yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ komi an ka kalɛriw ma ban fɔlɔ wa taa hali sisan siga t'a la ala ka caman fara amina arabi k'a daminɛ Taribo ka nɛgɛta donna fo ka na se bi ma wallahi billahi Suljan gɛlɛya zoro depuis a daminɛ fo bi depuis a daminɛ fo sisan parce que i b'a dɔn gɛlɛya in fɛnɛ ye fɛn mun ye i b'a dɔn ni i tɛ kun n'i yɛrɛ ye quoi o de bɛ na ni gɛlɛya ye 200 bɛ e kun e bɛ fɛ ala ye voiture nɔgɔya nɛgɛtala minnu ye olu bɛ 100 fini minnu don e fana bɛ fɛ ka t'o 100 fini ɲɔgɔnna don i ka patron bɛ tigɛ i la dɔɔni la siga t'a la voilà donc o de la n ko n ma gɛlɛya sɔrɔ ok o yɔrɔ faamuyara mais Taribo e bɛ se k'a fɔ an ye e yɛrɛ ni Talibi aw ye ɲɔgɔn dɔn cogo jumɛn na Suljan ne Taribo ni Talibi ka ɲɔgɔn dɔn a mɛnna mais an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na o kɛra tout rassemblement kɛra ala ma mɛn o sɔrɔla mɔgɔ min fɛ petit dɔ bɛ yen a b'a yɛrɛ pɛntiri k'u b'a fɔ ma ko subaga mɔgɔba subaga de taara fɔ n fɛ yen tilegan fɛ a ko Taribo ne y'i ŋaniya ni diɲɛ mɔgɔ ye bi o ye Talibi ka sécurité ye ne ko subaga n ko man k'i sogoro la subaga ko non k'a ma sogo la k'aw yɛrɛ de kanu ko parce que ko Talibi bɛ yɔrɔ min na bi ko ni e Taribo yɛrɛ t'a kɔ diɲɛ kɔnɔ ko foyi ma ɲi quoi ne ko n'i y'o jateminɛ ko awɔ n ko problème t'a la ko n yɛrɛ bɛna taa Talibi fɛ yen a tɛ mɛn a don n taara Talibi fɛ yen a dugusɛjɛ a ye n ye dɔrɔn ji cira a ɲɛ wallahi billahi cogo jumɛn na a ko n ma ko n y'a hakili jigin a ka sécurité fɔlɔ dɔw bɛ yen ko subaga si ala ka hinɛ a la aliman kɔrɔkɛ bololanɛgɛ minnu bɛ n tɛgɛ la a y'u lajɛ
ji cira a ɲɛ la ani ka fini don ta voilà bololanɛgɛ ninnu subagasi filɛ na n t'a yɛrɛ négliger donc ji cira a ɲɛ la o taribo n bɛ k'i layɛ mɔgɔ min bɛ ka na ɲɛ kɔrɔ sisan o subaga de n'an bɛ ɲɔgɔn bolo a y'o fɔ n ye bon a ko an bɛ ɲɔgɔn bolo k'a ta o don na fo ka n'a bila bi la halisa an bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ ka taa walahi hɔrɔnya la ah ouais Taribo i b'a dɔn komi n y'a fɔ n y'a question posé Force One ko furuku b'aw ka stariw cɛ bɛɛ b'o kalama mouvement kɔnɔna la aw dun filɛ nin anw de b'aw fila ye tuma bɛɛ a bɛ compétition kɛ yɔrɔ la ɲɔgɔn fɛ a bɛ taa ɲɔgɔn kunkolo la ɲɔgɔn fɛ a genre i n'a fɔ mɛra min quoi an ka ko yɛrɛ ye sa quoi mais kun jumɛn na aw ka le fait que aw ka patron bɛ kɛlɛ la aw ka artiste bɛ kɛlɛ la mun aw ma kɛlɛ Souleymane o tɛ problème ye o tɛ baasi ye fɛnɛ ne ni Force One ta c'est à dire a ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ quoi a tɛ n'a fɔ teriya yɛrɛ bila a bɔra o kɔnɔ quoi a kɛra fɛn wɛrɛ de parce que munna Iba Talbi Siriki Osbi ne ni Force filɛ cogo min na o bɛɛ y'a daminɛ nin cogo la u tun bɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn nɔfɛ ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn nɔfɛ awɔ tellement k'u ka di mais ni Ala nana n'a ka na ye mɔgɔ se tɛ mankan na donc a bɛ Ala de deli ne Taribo ni Force bɛ cogo min c'est à dire Ala k'an to o cogo la Ala kana mɔgɔ don an ni ɲɔgɔn cɛ Ala kana nafigi don an ni ɲɔgɔn cɛ Ala k'an hakilina n'an kuntilennaw kɛ kelen ye sinon mɔgɔ ma ye dɛ Souleymane mɔgɔ ma ye dɛ mɔgɔ de donna ninnu bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ mais bi Ala bɛ k'o mɔgɔ jugu fanga dɔgɔya ninnu yɛrɛ dama bɛ ka tɛmɛ n'u ka hadamadenya ni fɛnw ye Iba bɛ taa Siriki fɛ yen Siriki bɛ taa Iba fɛ yen bɛɛ bɛ taa Tali fɛ yen o bɛɛ bɛ ɲɔgɔn u bɛ baro ni fɛnw ye donc fitinin juguman min bɛ yen nɔ o fanga bɛ ka dɔgɔya quoi donc u ye kelen ye donc ne ni n ka cɛ fana bɛ ɲɔgɔn bolo ok Taribo i bɛ se k'a fɔ an ye ni caméra tɛ yen ko an ka kɛ sa caméra tɛ yen salon kɔnɔ Talbi yɛrɛ a bɛ cogo jumɛn na ni mɔgɔ tɛ yen caméra tɛ yen média tɛ yen foyi tɛ yen k'aw yɛrɛ dama don a yɛrɛ bɛ cogo jumɛn na Souleymane o ɲininkali fɛnɛ o diyara n ye kosɛbɛ parce que mɔgɔninfin i bɛ mɔgɔ min dɔn ni ɲininkali man ka k'anw na quoi sinon dɔw b'a fɔ an bɛ fɛn o fɛn fɔ a bɛ tantɔ ni ɲininkali kan ka kɛ mɔgɔ wɛrɛw de la o n'a fɔra Sar kɔrɔ Sar ye mɔgɔ ye bɛɛ bɛ mɔgɔ min lajɛ ni diɲɛ bɛɛ bɛ mɔgɔ min dɔn mais Talbi fana ye mɔgɔ ye bi an bɛ don min na i b'a fɔ bi sariya yɛrɛ nege t'a la walahi bilahi Souleymane cogo jumɛn na i bɛ taa Tali fɛ yen i b'a ni kulɛti de sigilen sɔrɔ a ka da la giribudenni minnu bɛ yen ni mɔgɔw bɛ tɛmɛ n'u bɛ tɛmɛ ka mɔgɔw deli fi sabilillahi ni kuranɛ cɛ kuma dɔ la i bɛ taa n'olu de sigilen sɔrɔ baro la n bɛnna n'a ye fɔ siɲɛ 2 ani zɛrɛntigiw ni fɛn ninnu a b'u wele dɔrɔn a bɛ zɛrɛn bara kelen san dɔrɔn a b'u ni lahinɛ a bɛ mun d'u ma ka taa Ala de b'a dɔn i m'a faamu c'est à dire tellement que an ni Talbi ka di a n'a baara ɲɔgɔn c'est à dire n'an ko an bɛ fɛn o fɛn fɔ u b'a fɔ ko nin y'a ka mɔgɔ ye u tɛ se k'olu fɛn mais le temps va juger non tiɲɛ la a tɛ tɛmɛ o kan donc n bɛ continuer ni e ye Taribo toujours Taribo e yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ne ye ka kɛ star ka groupe ye ka kɛ star ka garde corps rapproché a bɛ mun de ɲɛ i ye a ye mun de ɲɛ i ye ok Souleymane Sar ka garde rapproché a bɛ nafa fɔlɔ min ɲɛ i ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ e yɛrɛ ye fɔlɔ f'i ka se i da la sariya ye fɛn dɔ ye Ala t'a di bɛɛ ma mais Ala fana kɔfɛ Sar jigi bɛ mɔgɔ min na o y'a lakanabaga de ye i bɛ taa sɔrɔ Sar dɔ bɛ yen a bɛ maloya dɔ ma mais a ka Ala deli tɛ a n'o ka ɲɔgɔn ye mais a bɛ se k'e ci o ma k'a fɔ karisa ye nin man di ne ye a bɛ tan bon ni e nana sini ma sinikɛnɛ ma o kuma ka taa n bɛ mɔgɔ wɛrɛ da Sar dɔ ye ne ci k'a kɛ tan a bɛ tantɔ jɔn y'i mago sa i dabara de y'i mago sa donc f'i ka se i da la fɔlɔ fɔlɔ i k'i ta yɔrɔ dɔn ka se i ko kɛ cogo la Souleymane donc ne fana kɛra garde corps rapproché pression bɛ e fana ka i ka ko kɛta bɛɛ la fana o diyagoya parce que e don yɔrɔ n'e bɔ yɔrɔ o kan ka dɔn nin
mɔgɔ min ye sari n'a y'a dɔn san e Soudian taribo sigilen de filɛ Bulɔmin na cɛ Bulɔmin bɛ se ka mɔgɔ jumɛn sécurité diɲɛ kɔnɔ Soudian an k'o yɔrɔ nin fɔ ban ye cɛ la a ma nɔgɔ mais e ye sécurité rapproché de ou bien quelqu'un soit alpha i bɛ service de la Bulɔ yɛrɛ interdit le ma hali cigarette n'i b'a min a interdit le ma c'est vrai voilà donc ninnu bɛɛ ye infiniya kungo a bɛ problème lase mɔgɔ ma i ka baara kɔnɔna la sinon sécurité ka gɛlɛn na Soudian mais c'est vrai i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na a ka gɛlɛn mais est ce que taribo i bɛ se k'a fɔ est ce que aw saralen don ka ɲɛ bon i b'a dɔn directement ne yɛrɛ ni n ka bɔsi ni ɲɔgɔn cɛ sara t'an cɛ dugukolo sanfɛ cogo jumɛn na parce que ni ma sara t'an cɛ sara ye de ni kalo sara sa par exemple a bɛ 40,000 d'i ma ou bien a bɛ 50,000 d'i ma ou bien a bɛ 30,000 d'i ma o ye bɛnkan ye mais yanni kalo yɛrɛ ka sa ne bɛ se ka mun dun ka bɔsi yɛrɛ kun Ala de b'o dɔn donc c'est la famille quoi sarako kuma ye c'est à dire ni mɔgɔ y'i k'a dɔ ye quoi e tɛ fɛn k'a ye k'a k'o sara e bilen e bɛ Ala de deli sisan pour que ale bɛ fɛn min nɔfɛ Ala k'ale ko o ye n'ale ma ko o ye fo ka diɲɛ wele e tɛ k'a ye siga t'a la voilà sinon mɔgɔ wɛrɛw bɛ sara o ne yɛrɛ ka mɔgɔ talenw bɛ yen nɔ a b'olu sara mais sara de hali ni ne ye weleli kɛ san i bɛ so awɔ n bɛ so n bɔtɔ la ni n nɛrɛ tan ni di n buramuso ma ka n'a dun o de bɛ fɔ ne ɲɛna i m'a ye donc mais est ce que a bɛ mun d'i ma o b'a permettre i bɛ se ka vie ka ɲɛ ye non a bɛ mun ne ma yɛrɛ i b'a dɔn Soudian kana n bila kuma la n k'o da fɔ o yɛrɛ ka ca ne ma o yɛrɛ ka ca ne ma quoi nka cɛ ma ye fini minnu ni fɛn minnu bɛ san non tiɲɛ la choc kɔni tiɲɛ la a bɛ fini bon ni se ka kɛ k'a sɔrɔ i fɛnɛ tɛ bien placé dɔ la quoi ah ouais donc o yɔrɔ faamuyara voilà donc je pense que an lajɛlikɛ jama fana y'o yɔrɔ faamuya donc an bɛ continuer toujours bi na mouvement Mali mouvement Bamako mouvement région bɛɛ mouvement Gorobara e bɛ se ka mun de fɔ a kan ni i ɲininkara la auzu billahi mina shaitani rajim Soudian Soudian n ka cɛ o Soudian i b'a dɔn dasaya in a bɛ a mɛnna mais a ma deli ka ja i b'a fɔ sisan ta bɛ cogo min na quoi a fɔlɔ journaliste cayara animateur cayara mais a nafa bɛ min na o dɔgɔyara ni n ko nafa bɛ min na san e Soudian filɛ san bien sûr an bɛ bɔ télé la an bɛ Facebook wa page b'an bɛɛ bolo mais i filɛ k'an ta su in na gratuit jɔn bɛ sara an t'i sara donc Ala de b'i sara i m'a faamu o ye ne ka faamu yɛrɛ mais san i bɛ taga sɔrɔ Gorobara dɔ sigilen don sisan a bɛ k'an layɛ direct la mais a b'a fɔ ko non Soudian man ka ninnu ta sa i m'a faamu wa bon donc o sigilen a nɔ la o mago bɛ diɲɛ fɛn min na diɲɛ kɔnɔ est ce que Ala b'a nɔgɔya ye bon bi Gorobara bɛ ten de n'i y'a dan ne ma san ne bɛ ci de don ye Soudian da i k'a fɔ Gorobaraw ye ci fɔlɔ tɔn bɛ jamana in kɔnɔ i AGBM o i GGBM o fanga b'o tɔn 2 de la an bɛ baarabali di fara o kan o tɔn 3 normalement tɔn bɛ a bɛɛ quartier tɔnw ye a bɛɛ ka ci awɔ quartier tɔn bɛ yen a b'o to a ka quartier la mais Gorobara tɔn kura o de kan ka sigi GGBM AGBM baarabali di k'a bɛɛ ci a b'a lajɛ président ni vice président minnu bɛ yen ni danayaba b'u kan a b'olu tɔgɔ sɛbɛn n'a y'olu tɔgɔ sɛbɛn a bɛ na n'olu bɛɛ ye n'a nana n'olu bɛɛ ye an b'a jate minɛ ka tirage kɛ mɔgɔ min bɛ ta mɔgɔ fɔlɔ min bɛ ta hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ woro de feere ko se t'a ye a b'o k'a ka président ye awɔ n'o kɛra président ye vice président bɛ ɲini o la fɔ 5 o kɔfɛ i m'a faamu donc ni vice président ɲini n'o la o kɔfɛ o la o b'a yira papier min bɛ bɔ o kɔfɛ tɔn kura min bɛna sigi o de ye Mali dasa bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan kɛ kelen ye donc o y'a bɛɛ kelen ye o bɛɛ kelen ye kelen n'i y'a mɛn ko min taara dasa groupe wɛrɛ sigi kɛrɛfɛ an bɛ wuli olu de kama o tɔn min sigilen don kɛrɛfɛ o bɛ ci de n'o tɛ Mali dasa ya taacogo t'a la walahi bilahi
so n'a ne jamu ko gele me sansan ni n'o tɔgɔ fɔ mais o ye baro tiɲɛ sinon bɛɛ b'a dɔn o tigi de bɛ se ka Mali gorobara président o tigi de bɛ se k'a kɛ mais n'i y'o fɔ sansan sini o tigi ye wara ye mais sini o fana bɛ kɛ jakuma ye parce que a bɛ ɲaga a yɛrɛ la i m'a faamu donc u ka erreur kɛ wa c'est à dire quoi hali ni ne kɛ faama ye bi ne yɛrɛ tɛ sɔn dasa tɔn ka don ma bilahi fo k'a bɛɛ ci f'a bɛɛ ka kɛ kelen mais taara ko cogo jumɛn na ni ala cɛ Soulidian mais tɔngo de nana ni nin kɛlɛ banbali ni nin farafarali ni k'i sigi micro kɔfɛ ka cɛya kan baden fɔ mais mɔgɔ ɲɛ t'i la o e bɛ t'i sigi i bɛ vocal ni dɛrɛ ne ye cɛ yɛrɛ n bɛ nin kɛ tan ne nin kɛ tan ne a don ta ka mɔgɔ dɔ mankutu tiɲɛ o de kɛ o bɛ ka baara in kɛ ala y'a fanga n'a dɔnniya d'o ma ka tɛmɛ e kan e Soulidian bɛ yɔrɔ min na san par exemple depuis i ka page sigi walayi Soulidian i yɛrɛ tɛ sɔn k'a fɔ ko in daminɛ kuma lagosi minnu bɛ da i kan ala nin kɛra de b'a dɔn mais i ma mɔgɔ lamɛn ko nka i ka cɛ yɛrɛ tuma bɛɛ n b'ale yɛrɛ wele ka voilà mais i ma mɔgɔ lamɛn alhamdulilayi bi san page global officiel a bɛ ka lafiya min da Mali dasaw kan diɲɛnatigɛ kɔnɔ walahi bilahi ne yɛrɛ kɔni ne tɛ dan yɛrɛ dɔn a la parce que donna ne delila k'i wele muso dɔ ye ne sɔrɔ Faransi a ye ne ka numéro filiation ni fɛnw ta ne y'i wele n ko Soulidian n ko bon n ko dɔ bɛ Faransi a ko groupe page officiel la k'a ye ne ka numéro ta yen donc hali sini ne n'o muso dɔ contacté la kanu t'an cɛ diɲɛ fɛn foyi t'an cɛ mais a ɲɛ tana ye a fɛn bɛɛ ni ala ni kira cɛ hali sɔrɔ n ye n ka pièces caman a ye wari ci n ma ko n ka taga fini san ka cɛ ko k'a d'ale dɔn walahi bilahi mais depuis ala y'a da diɲɛ kɔnɔ a ma deli ka ɲɔgɔn mais ne photo Facebook kan dɔrɔn grâce de toi voilà donc Mali gorobaraw kɔni ko la tɔngo ninnu ni fɛn ninnu k'olu bɛɛ to yen dasa bɛɛ an ka kɛ sisan nɔ i ka kuma in na ni tɔn fitinin ninnu ma ci e yɛrɛ bolo k'u to yen ten tɔ solution jumɛn bɛ se ka ɲini tuguni tan i b'a dɔn tɔn fitinin ninnu bɛ i b'a fɔ rébellion de walahi bilahi ɲumanw tɛ fɔ a kɔnɔ u bɛ ɲɔgɔn former ka ɲɛsin juguman de ma par exemple n bɛ se k'a fɔ jalakɔrɔjikaw bɛɛ ka hakɛ to i bɛ compétition kɛ o i ye wagabɔn ye jalakɔrɔji o i ye fɛn wɛrɛ ye jalakɔrɔji o mais n'a fɔra ko jalakɔrɔji fierté force one parce que munna kelen ala y'a kunna ja ka tɛmɛ i ta kan ale yɛrɛ ka kɛ tɛ quoi i m'a faamu fila ani dugu mɔgɔbaw ka di san o san ka cɛ a bɛ anniversaire min kɛ i b'a ye n ka cɛ sirifu ninnu tɛ wuli ka taa kɛnɛ lankolon kan dɛ mais u bɛ taa parce que munna mɔgɔ ka taa mɔgɔ min kungo la mɔgɔ ɲɛnama de don mais est-ce que jalakɔrɔjika bɛɛ bɛ se ka kɛ i b'a fɔ force wa voilà mais force bɛ se ka tɔn créer jalakɔrɔji ka mɔgɔ wɛrɛ tɛ k'a président ye a yɛrɛ de bɛ k'a président mais o b'a sɔrɔ a bɛ Mali tɔnba la Mali dasa tɔnba min bɛ yen o b'a sɔrɔ a b'o la ni erreur min kɛra ni u bɛnna min kan i bɛ n'o de fɔ base ye o ye diyagoya ye wa u bɛ tugu i kɔ fana n'u dalen don i la mais o tɛ ka kɛ o Soulidian bɛɛ bɛ k'i den k'i ta ɲini kɛrɛfɛ n bɛ tantɔ bon an b'an t'o la an bɛna kɔrɔbaya ne taribo den bɛ yen nɔ den cɛmanin 3 de bɛ ne bolo san bon a bɛɛ bɛ kɛ nɛgɛtala ye awɔ mais an denw de don kana ka petiniw kɛ nɛgɛtala ye kanu bɛɛ ka ye o saba bɛɛ fɛn bɛɛ ni ala cɛ ni dugu jɛra ne ka petini bɛ soli le fɛn bɛɛ ni ala cɛ yan'a ɲɛ ka ko n denkɛ fɔlɔnin a bɛ san 6 la san a bɛ soli a bɛ taa mais a yɛrɛ kɛlen don ka nɛgɛnin dɔ dilan ye niro boîte na walahi a kɛlen don ka bɔgɔ kɛ k'o faga kala don o kɔnɔ a bɛ soli a bɛ t'o ta fɛn bɛɛ ni ala cɛ ko papa ko ne tun bɛ nɛgɛtala n k'i tun bɛ nɛgɛtala n k'a ta nɛgɛ ta i ka kalan kɛ an bɛna Soulidian mais nɛgɛta bɛ mɔgɔ tiɲɛ nɛgɛta tɛ mɔgɔ tiɲɛ mɔgɔw bɛ i ka kalan kɛ a banna ni nɛgɛ ta ni ala ye chance d'i ma fana ka kalan kɛ n'i y'u fila don ɲɔgɔn na vraiment a bɛ kɛ koba ye quoi donc n bɛ yɛlɛma ka taa force one fan fɛ taribo n'a tɛ k'i ma baasi ye donc force one Soulidian a tun kɛra miniti damadɔni ye non yafu n taribo bɛ ka kuma an ka cɛ a bɛ ko ne bɛ ka kuma o Forzu ka kɛ star ka garde corps ye rapproché a sɛgɛn na avantage ye jumɛn an ka sɛgɛn yɛrɛ b'a la avantage ye jumɛn bon Soulidian i b'a dɔn jakumani ka ɲɛnaminɛ a tɔnɔ b'a yɛrɛ kan o parce que n'i ye ko ɲuman kɛ ka kɛ i kɛra mɔgɔ ɲɛnama ye ka kɛ artiste sari ka comment dirais garde corps rapproché donc garde corps in kɔni ye sari a bɛ sira dɔ de bɔ i ɲɛ quoi parce que ale ka relation fan o fan n'a bɛ bɔ télé la a bɛ se ka kɛ i bɛ bɔ a nɔfɛ n'a bɛ voyager i bɛ bɔ a nɔfɛ i bɛ diɲɛ ye
i bɛ ko ye i bɛ ko dɔn o y'a dɔ ye donc i bɛ wari fana sɔrɔ i bɛ relation sɔrɔ i bɛ mɔgɔw dɔn mɔgɔw b'i dɔn Sulja o bɛɛ tɛ dɔ ye mais k'i to i ka nin baara la e bɛ se k'a fɔ i ye relation caman sɔrɔ non Sulja a dan a dan parce que f'i que i b'a ni fama minnu bɛ ɲɔgɔn ye i bɛ taa sɔrɔ sisan n'i b'a bɛ taga yɔrɔ dɔ la a bɛ se ka kɛ jama bɛ taa nɔfɛ o mais n'a bɛna don bɔsi ka bureau kɔnɔ a jama bɛ fanu m'u jɔ da de la ani sécurité de bɛ don famaw bɛ yen c'est vrai que u bɛ wari yɛrɛ di e ma minnu yɛrɛ ka di i ba ko caman kɛra ne yɛrɛ ye i ba ko in na o hali sisan ne filɛ nin kɛsu dɔ sanfɛ fan dɔ de y'a ci ka di ne ma téléphone min filɛ ne bolo i b'a nin ka fan dɔ de don ko caman caman kɔ finiw fara samaraw kan Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ hali Mali kɔfɛlaw la parce que dɔrɔn jagomani ka ɲɛnaminɛ tɔnɔ b'i yɛrɛ kan n y'o de f'i ye i ji ye i ka kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye dɔrɔn i ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn aw ka ɲɔgɔn faamu dɔrɔn a ka da ɲɔgɔn na dɔrɔn donc a nafa ka bon trop vraiment ni a tɛ tɛmɛ nin kan Sulja kuma bɛ mɔgɔ dun ka sɔrɔ kuma dɔnbaliya tɛ quoi n bɛ se ka fɛn wɛrɛw fɔ avantage wɛrɛw fɔ mais i b'a dɔn kuma bɛɛ dɔn tɛ tana ye quoi kuma bɛɛ fɔ de tana ye quoi c'est pour cela que n bɛ ka n jɔ yɔrɔnin dɔ la sinon n bɛ se ka fɛn caman caman fɔ i ka réponse ninnu na quoi mais n bɛ kuma ka dan ye parce que an bɛ réseau de kan donc Tarawe ka cɛ a bɛ se nin fana na cɛ di nana cogo cogo awɔ ok Forceman e bɛ se k'a fɔ an ye e bɛ salaire mun ta est ce que a b'a permettre i ka se k'i ka denbaya ta n'a ye Sulja hali ni mɔgɔ min tɛ misiw min yɔrɔ la bɛɛ b'a dɔn ko juru kɔni siga t'a la Sulja mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ ne dɔn i bɛ ne ye i bɛ ne dɔn i bɛ ne ye o b'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ne sigilen tɛ gansan kan ou bien ne sigilen tɛ fu kan quoi mais an bɛ seli ɲɔgɔnla de la ne tɛna f'i ye ne bɛ nin ta dɛ sinon ni n bɔra yen sisan ka cɛ mɔgɔ bɛ na n wele de Orange Money ci ma a bɛ ta dɔɔni tɛmɛ mais Dieu merci n kɔni bɛ se ka mun fɔ vraiment alhamdulilayi hali ni an sara ka wuli tuguni ne b'a fɔ n ko Ala ne kɛ i b'a wani ka sécurité ye parce que n ma nimisa quoi a bɛ mun kɛ ani mun b'an ni ɲɔgɔn cɛ n b'a dɔn Sulja n bɛ n kali ye hali sɔrɔ kunun kan dalen to i b'a ye mɔgɔ bila ka Orange Money kɛ ne kun mais n yɛrɛ de b'a dɔn o bɛ ni Ala cɛ quoi mais n t'o f'i ye dɛ n b'a fɔ jama ye a ye na fɔ wari kama a ka Orange Money falen don parce que etc a n'a ɲɔgɔn caman parce que vu que i b'a dɔn ne ma deli ka i b'a ɲɔgɔn parce que n ma gɛrɛ bɛɛ la quoi n tɛ bɛɛ dɔn fana mais ne ma deli ka i b'a ɲɔgɔn ye quoi Dieu merci mɔgɔ ɲuman don mɔgɔ ɲɛnama fana don ani n kɛlen don ka ɲɔgɔn faamu fɛn bɛɛ jama ɲɛna Sulja ne yɛrɛ tɛ dɛ hali ni mɔgɔ minnu bɛ se i ba ma i n'a fɔ fani kunna i ba b'ale wari d'u ma o témoins bɛ yen quoi n'a ka di ye mɔgɔw bɛ se ka sɔrɔ sisan minnu bɛ se k'o témoin quoi awɔ u b'a kanu f'a yɛrɛ bɛ tila ka wari ta u b'a kanu a yɛrɛ bɛ tila ka wariw d'u ma et puis yɔrɔ ne yɛrɛ kɔni ta tɛ n'i y'a ye e ko nɛnɛ sera yen mun kɛra e ye o b'a sɔrɔ mun kɛra ne yɛrɛ ye siga t'a la mɛ voilà ok Forceman n bɛna nin question in poser kun yanni an ka don e yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ne i ka nin sanba in bɛɛ la garde corps y'a rapproché la i b'a wani delila ka ko kelen jumɛn de kɛ k'a ye e marqué yɛrɛ bon Sulja vu que i b'a wani a ma ko kelen dɔrɔn kɛ koyi a ye ko caman de kɛ ko mun ye ne marqué wa hali ne tɛ se ka n da don a bɛɛ la mais ko bababaw ye koba fila saba i b'a dɔn mɔgɔ dɔ bɛ sari don mɔgɔ dɔw ye adamadenya kɛ wariko de ye quoi wari ye adamadenya dafalan ye mais wari t'a bɛɛ ye mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u ni mɔgɔ ɲɛnamaw bɛ ɲɔgɔn dɔn u ni famaw bɛ ɲɔgɔn dɔn n'u ka problème sera u bɛ wari d'i ma mais o tɛ se i fɛ yen o ayi mais Dieu merci ne ka ko mana wuli n ka mariage n ka denwuli n ka anniversaire vu que i b'a sen ta ka bɔ a kɔrɔ ka tila ka taga fo so ka taa a n'a bolola wari fana a n'a ka jama de bɛ taga tuguni quoi Sulja o tɛ ko dogolen o olu fɛn ninnu bɛ yen n ka mariage fɛnw bɛ yen n ka denwulu bɛ yen n ka compétition fɛnw bɛ yen bon vu que ne ka hali ɲinan compétition bɛ kɛ wagati min i b'a kun man ka bɔ et puis a yɛrɛ ye minnu fɔ mɔgɔw b'o y'a mɛn parce que a wagati bɛnna ka sɔrɔ concert ɲɛkɔrɔla de don bon rappeurs bolo ni concert surunyala ka se yɔrɔ dɔ ma u kan ka dogo de quoi et puis encore ne ka concert don kun kan ka i b'a sɔrɔ Dubaï de quoi a y'a fɔ bɛɛ ɲɛna a ye Dubaï taga in reporter ne ka fɛn de kama Allah y'a kuma fɔ Sulja ni hɔrɔnya tɛ fila ye est ce que o tɛ kelen an ka wari yɛrɛ bɔ yen pewu
e b'a dɔn ne bɛ quartier mun na bi ko mi si e b'a dɔn i b'a ye bɔgɔ jikɔrɔ ni golf de la mais bi ne siyɔrɔ ye Jalakɔrɔji de e k'i miiri mais hali Jalakɔrɔji sira ma donc ka bɔ a ka yɔrɔ la ka taa fo Jalakɔrɔji e k'i miiri distance la don min na ne yɛrɛ kɔni y'a ye ne yɛrɛ ja tigɛ voilà et puis encore ne ka mariage don Sulja a ko cɛra a jama cɛra a ko cɛra quoi i b'a dɔn Iba nana don y'a sɔrɔ ni wasilen de don trop Iba ko dɔ ka Kleenex dɔ d'a ma bon mɔgɔ yɛrɛ bolo a yɛrɛ de don quoi mais Sulja Iba y'a kɛ de ka ni wasi ji de cɛ jama kulela de quoi e ye mun faamu Iba ka mɔgɔya la ne Iba ka sécurité de jama ba cɛ la donc ne wasira wasijiba de tun bɛ ne la ne yɛrɛ hakili tun t'a la yɛrɛ parce que ko tun ka ca ne ma parce que vu que an ka dukɔnɔna yɛrɛ fara jama la donc Iba ko ka Kleenex d'a ma ne bɛ bali mun na dɔrɔn a bɛ k'a kɛ ka ni wasiji cɛ quoi a tɛ tɛmɛ o kan donc a ko ka ca quoi n tɛ se ka n da don a la a bɛɛ la yɛrɛ non tiɲɛ yɛrɛ la voilà a tɛ tɛmɛ o kan Force One donc i bɛ to ka compétition de kɛ san o san Force One i ka nin compétition jama bɛ bɔ dɛ ne siɲɛ fɔlɔ ka taa ne ko non ko jama bɔra o kɔfɛ fana n taara a kɛra kabako ye salon fana ta o kɛra kabako ka kabako ye donc i bɛ se ka i lamaga i ka compétition na kun jumɛn la i y'a décidé ka compétition ye et fana mun yɛrɛ bɛ mɔgɔ dɔw tɔɔrɔ tuma dɔ la u b'a fɔ k'i ma se ka kɛ yan yɔrɔ si la k'i taara kɛ fɔ a ka yɔrɔ la donc i bɛ se ka détail jumɛn d'a ma o la. bon Sulja n bɛ se ka mun fɔ o ye hali sisan n bɛ Gorobara di Mali bɛɛ lajɛlen fo n bɛ Gorobara di Mali bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ o mɔgɔ bɛ k'i ye nɛgɛta ou bien i ye nɛgɛtalaw kanubaga ye ou bien karatekɛlaw ye n bɛ bɛɛ fo dan tɛ foli mun na quoi donc fédération malienne de bras de fer n b'u fana fo ka AGBM fo ka JBM fo ka Baravaldi fo voilà donc maintenant ka Jalakɔrɔjikaw bɛɛ lajɛlen fo ka Begaye Jawara fana fo donc danger bɛɛ quoi parce que vu que ni mɔgɔ k'i bɛ nin bɛɛ tɔgɔ fɔ i jugu bɛ caya donc ni ma se ka mɔgɔ minnu tɔgɔ fɔ n tɛ se ka bɛɛ fɔ parce que n'an ko an bɛ bɛɛ fɔ an bɛ si quoi donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli mun na quoi donc vu que ne ka compétition in n ka anniversaire de don mais n bɛ n ŋaniya de yira bras de fer-kɛlaw la ani gorobaraw la k'a don kelen kɛ bras de fer ye pour que ka se ka n ŋaniya yira bras de fer-kɛlaw la halisa parce que i b'a dɔn a bɛ kɛ bras de fer de sinon bi ne yɛrɛ bɛ ka compéter coucher de la mais n m'a fɔ n k'a tɛna fara kan dɛ mais bi kɔni a bɛ ka minnu tɛmɛna ka kɔrɔ. A bɛ wele ni bras de fer ye. voilà bɛɛ bɛ wele ni bras de fer de ye donc minnu min na ne tɛ wari d'u ma o ka na o ne tɛ sanu d'u ma mais ni y'u wele u bɛ na ka na kɛ ka yɔrɔ fa Dieu merci n b'u bɛɛ fo dan tɛ foli min na u sara tɛ ne yɛrɛ bolo quoi donc c'est pour cela que Sulja dasa kɔni mana ye fan o fan hali n'i m'i ka fɛn fɔ ni a kɔni bɛnna temps min bolo parce que don dɔ i b'a sɔrɔ temps tɛ ne bolo don dɔ i b'a sɔrɔ an bɛ mouvement na don dɔ i b'a sɔrɔ an tɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ yan donc a ka ca Ala fɛ kɔni ne bɛ taa parce que a bɛ n kunna n kan ka taa quoi a bɛ n kunna n kan ka taa parce que ni mɔgɔ nan'i ta la o ye juru de don i la o n'u fana ta sera hakili ye jɔn de hali n'u m'a f'i ye i kan ka taa. I n'a fɔ Taribo y'a fɔ cogo min na mɔgɔbaw bɛ tɛ ka compétition kɛ yɔrɔ la donc i bɛ se k'a fɔ an ye i ka relation ani i ka sigida mɔgɔw a relation bɛ cogo jumɛn na. bon Sulja i ye wari de di cɛkɔrɔba ninnu ma o ka taa wa ou bien a bɛ kɛ cogo di. Sulja n y'o mun f'i ye o bɛɛ ye adamadenya de ye quoi o bɛɛ ye adamadenya kelen in de ye parce que mɔgɔkɔrɔba ninnu fɛn minnu bɛ yen ni wari tɛ ne yɛrɛ kun wari tɛ ne kun kuma tɛ ka wari di mɔgɔw ma. bi a bɛ Orange Money kɔnɔ. o taara a mɛnna o taara o. wari disi ma taa fɛn na bɔ dɛ. n y'a ci Taribo ma n y'a ci Taribo ma donc a bɛ tila k'i ta di ma voilà donc vu que an y'a ci Taribo ma a bɛ tila k'i ta ci ma voilà donc i n'i ka sigida mɔgɔ a ka relation bɛ cogo jumɛn. Dieu merci alihamudulila an bɛnnen don wa problème foyi t'anw ni ɲɔgɔn cɛ foyi t'anw ni ɲɔgɔn cɛ wa al'o yɛrɛ bientôt mouvement dɔ bɛ ka créer Jalakɔrɔji Mali bɛɛ bɛna bɔ a kalama ala barika la Mali bɛɛ bɛna bɔ a kalama an bɛɛ bɛna bɔ yan tuguni ka taa yen Mali bɛɛ bɛna tila ka bɔ a kalama an bɛ ka mouvement dɔ créer Jalakɔrɔji mais n ti kɔn ka ko ɲɛfɔ fɔlɔ quoi mais n b'a to yen n'a falila mun na a ti falen e Sulja la quoi n yɛrɛ ani Jalakɔrɔji dasaw ani olu ni ɲɔgɔn cɛ mais n profite toujours ka Begaye Jawara fo salopard yɔrɔ n y'a f'i ye n ko salo ye n kɔrɔkɛ n terikɛ fana don et puis a bɛ n conseiller quoi a fɛ baro yɛrɛ ka di n ye quoi parce que n'a ni ne ye baro daminɛ an tɛ baro kɛ mɔgɔ kan dɛ a bɛ baro parce que salo ye ne kɔrɔkɛ ye et puis an bɛ milieu mun kɔnɔ ale b'a kɔnɔ a mɛnna ka tɛmɛ ne kan donc a bɛ n conseiller parce que a ka denmisɛnnin ye ne ye quoi parce que a dɔgɔnin ye n ye mais a tɛ ne minɛ komi a dɔgɔnin a bɛ ne minɛ komi a terikɛ
ni fana b'a minɛ comme n terikɛ a bɛ barow kɛ a bɛ conseils di yan fɛn caman caman quoi donc comme n y'a f'i ye to n bɛ Mali bɛɛ fo quoi Mali dasa n tɛ se ka parce que n'i ye dɔ tɔgɔ fɔ n'i ma dɔ tɔgɔ fɔ quoi i ma mun tɔgɔ fɔ o b'a yɛrɛ est ce que force ma ɲinɛ ne kɔ hakili bɛ bɛɛ la quoi mais n tɛ se ka bɛɛ de tɔgɔ fɔ parce que an bɛ ka baara kɛ temps dɔ de kɔnɔ quoi donc an tɛ se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ quoi n kɔni ka foli bɛ bɛɛ ye n ma ɲinɛ mɔgɔ si kɔ quoi. ok donc n bɛ fɛ ka mun dɔn n'a y'a sɔrɔ i tun bɛ se ka bɔ yanni an ka to n ka question pose kunna n bɛ k'a fɔ mɔgɔw ye kɛnɛya performance fɛn min don protéine de don an ka dumuni bayɛlɛmalen de don farikolo mago bɛ dumuni mun na an ka protéine b'o de d'u ma nin ye 9,000 ye nin ye 3,700 ani minnu fana bɛ yen k'u ka bon kojugu k'u bɛ fɛ ka fasa donc o fana bɛ se ka kɛ o fana bɛ se ka nin fila ta donc a fila bɛ bɛn 5,000 ma donc an bɛ continuer force one bi bi in na mouvement Gorobara e yɛrɛ hakilina ye mun ye mouvement Gorobara kan ani mouvement Gorobara kan ka mun de kɛ pour que ka se ka na ni changement ye. Souldia Darbo ye kuma bɛɛ fɔ Darbo ye kuma bɛɛ fɔ ne bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ in na parce que i b'a dɔn f'i que ka n da don mouvement Gorobara yɛrɛ la u k'a don ta u k'a bɔ tan souvent a man di ne ye quoi parce que ni ko ala la ka ɲi dɔ b'a bila a kunna ko i kama ale de ma ou bien a don ta a bɔ tan donc mais alors que il est temps an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye quoi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye Souldia hadamaden dɔw yɛrɛ de bɛ yen Gorobara dɔw yɛrɛ de bɛ yen la paix t'olu arranger quoi u t'a fɛ ayi u bɛ munumunu de la mɔgɔw senkɔrɔ u bɛ taa dɔ fɔ Souldia u bɛ taa dɔ fɔ ne u bɛ taa dɔ fɔ Taribu a don u tɛ la paix yɛrɛ de fɛ quoi ala ni u yɛrɛ t'al'u yɛrɛ kalama kuma tɛ ka se dasa yɛrɛ ma parce que non Souldia yeah donc c'est pour cela que ne tɛ fɛ ka kuma quoi parce que fɛn bɛɛ fɔra nin ko in na an ka bɛn yɛrɛ k'a lajɛ san joli joli an ka bɛn dasaw kan ka don da kelen fɛ u kan ka bɔ da kelen fɛ san joli b'a kuma mɛn mais a sera ka kɛ yan a sera an yɛrɛ y'a kuma fɔ ka dɛsɛ mais mun bɛ k'a bali mɔgɔ dɔw de bɛ mɔgɔw senkɔrɔ u b'u yɛrɛ dɔn ne tɛ mɔgɔ kun tɔgɔ fɔ mais u b'u yɛrɛ dɔn Souldia u b'i mɔgɔw senkɔrɔ manamanakan fɔ ni ka taa don dɔ kɔrɔ ka fɛn dɔ fɔ dɔ ma ka bɔ yen ka taa a ko ka ca trop donc ne kɔni bɛ mun fɔ dasaw ye foyi tɛ bɛn bɔ dasaw ka jɛ ka don da kelen fɛ u ka jɛ ka bɔ da kelen fɛ Souldia ni escroc nana ni force ma ko Taribu y'a kɛ tan hali n'a kuma bɛ ne ka faveur la non i t'o ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ o ayi n'i taara Taribu fana fɛ yen ko force ko tan hali n'a sɔrɔ a kuma bɛ ne ka faveur la i t'o ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ o mais munna ni mɔgɔ dɔ nana kuma sugu dɔw f'i ye par exemple dɔ y'a kɛ tan karisa y'a kɛ tan ne kɔni t'a averti ou bien ka dɔ ka vocal ta k'a d'i ma a don ta i t'a tigi wele mun na a wele mɛ n ka cɛ na ye n mago b'i la ni nin ko k'a bɛ taa cogo to a fɔ a ye dɛ i sigi ou soit k'i ka nin sigilen to i bɛ baro k'a fɛ quoi n'a bɛ te yɛrɛ min te wuli ka d'a ma don i ka yɔrɔ dɔ la i k'a tigi wele mɛ a ka na n'a nana n'a y'o sigi joona siɲɛ kelen i b'a dɔn siɲɛ filanan a tɛ se anw ma a bɛ taa côté wɛrɛ peut-être n'a taara côté wɛrɛ olu k'a kɛ tɛmɛ yen mɔgɔ jugu dɔw de b'an senkɔrɔ dɔrɔn u tɛ fɛ mɔgɔw ka bɛn u bɛ don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ tu vois donc dasaw k'u jija bɛɛ ka ɲinɛ intérêt personnel kɔ ka Gorobaraw ka avantage lajɛ quoi ani ka avenir k'a lajɛ quoi donc dasa bɛɛ de kan k'o bila i kunkolo la minnu bɛ se ko la association présidents ni association ɲɛmɔgɔw ni fɛnw vraiment a kɔni ka di ne ye bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o ka di ne force i n'a fɔ Taribu ye yɔrɔ min fɔ ko ka u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka tɔn dɔ sigi est ce que yɛrɛ bolo o bɛ se ka kɛ yan bon diɲɛ foyi tɛ se ka kɛ o foyi tɛ se ka dɛsɛ ka kɛ o n'a sɔrɔ o de ye solution ɲɛnama ye a bɛ se ka kɛ ni dasaw parce que ni dasaw bɛɛ jɛra n'a ye an ka intérêt personnel in to yen peut-être sisan ne a y'a sɔrɔ comme nin y'a fɔ cogo dɔ la parce que ne tɛ se kuma la dɛ ne kɔni bɛ mun fɔ n bɛ exemple ta n yɛrɛ de kan n'a sɔrɔ ne ye ko dɔ créer Jalakɔrɔji n yɛrɛ ka clan dɔ créer Jalakɔrɔji mais n'a sɔrɔla Jalakɔrɔji dasa wɛrɛw bɛ yen minnu fana kɛlen ka fɛnba dɔ organiser ko dasa bɛɛ donc ne tɛ ban ka taa fara olu kan n'u kɔni y'a fɔ n ye n tɛ ban ka taa fara olu kan donc ne ɲɛ bɛ u ka jate ɲuman ye ne bɛ jɛ n ka président ni n ka fɛnw kɔ ka taa fara Jalakɔrɔji dasa wɛrɛw kan an bɛɛ ka jɛ ka kɛ kelen ye
ne kɔni bolo ɲɔgɔn sugu bɛ se ka kɛ a ka di u ka jɛ ka kuma dɔrɔn n'aw kuma la a bɛ ɲɔgɔn ye o mais kɔfɛ kuma ninnu ani mɔgɔ jugu minnu bɛ mɔgɔw senkɔrɔ u k'olu to yen mɛ u yɛrɛ damaw ka ɲɔgɔn ye u ka kuma u ka sigi ka kuma a ka ca Ala fɛ n'u sigira ka kuma u bɛ ɲɔgɔn ye o tiɲɛ don ou bien donc ne kɔni bolo mɔgɔ jugu minnu ni fɛn minnu mɔgɔw senkɔrɔ hali n'a taara i kulokɔrɔ kuma duman de f'i ye vi que Sulja kuma o kuma mɔgɔ min bɛna wali kuma donni ka na f'i ye i farati k'i ta fɔ a tigi ye a bɛna mun fɔ e b'o mɛn mais a bɛ taa mun fɔ mɔgɔ wɛrɛ kan e b'o dɔn donc bɛɛ k'i tension c'est pas parce que mɔgɔ nana ka n'i kulokɔrɔ kuma duman de f'i ye bi a tiɲɛna nin ye nin ye ou bien nin bɛ n ka hɛrɛ fɛ attention dasa bɛɛ de kan ka i janto o mɔgɔ sugu ninnu na quoi et puis ni mɔgɔ min y'a kɛ nafika ni fɛnw dɔrɔn a y'u wele a k'u sigi jɔn na mais karisa ye nin fɔ ta a dun ta a bɔ ta a y'u wele a y'u wele quoi voilà ne kɔni bolo dɛ bon o kɔni comme bɛɛ n'i ka faamuyali don quoi ne kɔni hakili yɔrɔ faamuyara kosɛbɛ donc aw yɛrɛ b'a dɔn an bɛ ka se interview kuncɛmayɔrɔ la dɔɔni dɔɔni an bɛ k'an sɛnsɛn ka se donc a ka di Taribo forcément nin ka voilà donc Taribo i b'a dɔn bi bi in na mɔgɔ caman b'aw lajɛ vidéo la mɔgɔ caman b'aw lajɛ photo ni fɛnw na donc u bɛ fɛ ka kɛ aw fana ɲɔgɔnna ye ka kɛ i falen don en même temps ka kɛ garde corps rapproché ye donc olu tigilamɔgɔ minnu sigilen don k'an lajɛ i bɛ se ka conseil jumɛn de d'u ma. ok Sulja ne ma fili ne ma ɲinɛ nin ye nin question in siɲɛ 2 de ye i bɛ ka poser ne ma m'a faamu tiɲɛ don Sulja i b'a dɔn mɔgɔninfin yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ i yɛrɛ de don wallahi c'est à dire ni n'a ma ɲɛ Ala ye e bonya k'e janya ka tila k'i kɔkɔ a ye différence don i ni mɔgɔ tɔw ni ɲɔgɔn cɛ est ce que i y'a faamu ni mɔgɔ yɛrɛ kɔkɔra ka ban i kɛra siranɲɛfɛn yɛrɛ donc mɔgɔ se ka taa bin e kan bilen e de bɛ se ka taa bin mɔgɔ kan donc n'i taara bin mɔgɔ kan jamana in dun bɛ cogo min na i bɛ sa kaso la ou bien ni zon nana u b'a bɛɛ jeni de essence demi ou bien fɛngɛ dɔrɔn k'i mana jeni ten bon n'i ye kɛlɛkɛla fɛnɛ ye n'i mɛnna i tɛ mɛn bilen donc Ala yɛrɛ ye min fɔ ani silamɛya ye min fɔ dɛ k'i yɛrɛ ye sa Sulja donc aw ka baara in na f'i ka k'i yɛrɛ ye f'i ka k'i yɛrɛ de i ka se i yɛrɛ la i ka se i da la sinon ne b'a min f'i ye da bɛ mɔgɔ lase ko caman ma dɛ ne cɛ la a bɛ mɔgɔ lase ko caman ma mɔgɔ lase ko caman ma dɛ ok mais Taribo e yɛrɛ i ka projet nataw i bɛ se ka i da maga i ka projet nata la komi an bɛ ka se interview kuncɛmayɔrɔ la donc i bɛ dɔ fɔ i bɛ ka kumakan laban fɔ en même temps a bɛ di force one fana ma n bɛ question 2 poser ale kunna donc an bɛ interview kuncɛ su kora bi ye donba ye kuranɛ kan ka jigi bi mɔgɔ bɛ taa misiri la donc i bɛ se ka conseil jumɛn de di. ko ne bɛ se ka conseil min di an b'a daminɛ fɔlɔ i ko n ka projet donc projet min bɛ ne Taribo bolo dasa la dasaw ka sɛbɛn k'a bila 2022 n t'an y'o la ɲinan fangatigi waasi min bɛ entraînement kɛ i b'o kɛ bon fɛn caman fɛnɛ bɛ u b'a fɔ ko ninnu caman ye mori baaraw ye i m'a faamu wa n'i b'o fɛnɛ kɛ i b'o kɛ mais ɲinan fangatigi finaliser mɔgɔ 2 Taribo force one u k'a sɛbɛn u k'a bila Sulja sɛbɛn b'a tulonkɛ mais o la aw tɛ ka funufununen don disiw bɛ ka bɔ ne ma foyi faamuya a ko la donc u b'a yira ɲinan fangatigi a bɛ nɔ bɔ fɛn kelen dɔrɔn de bɛ se k'u kunna ja ni wa ni Tali ka voyage ma caya bɛ se k'u kunna ja parce que k'i to i ka entraînement yɛrɛ diya la dɔrɔn kuma dɔ la téléphone bɛ sonné cɛ ka cɛ i bɛ min an bɛ taa Burukina bon diyagoya de n'i taara wali jamana kan kɔni ne n'i ka nɛgɛko ɲɛ sɔrɔ i bɛ tile 2 kɛ voilà o de bɛ se k'u kunna ja sinon ɲinan finaliser Taribo ni force one donc a bɛ ka préparation daminɛ depuis ni sisan inchallah depuis sisan ok donc Taribo interview e fan fɛ a sera a kuncɛmayɔrɔ la donc i bɛ se ka kuma min b'i kun ni kan cɛ donc i yɛrɛ bɛ i bɛ caméra lajɛ donc i b'o k'i ka kumakan laban ye k'a lase an filɛkɛ jama bɛɛ ma bon o kɛlen don a y'a partagé fɔlɔ wa pour que bɛɛ k'a sɔrɔ wa a y'a partagé Sulja an b'i yɛrɛ fo ka segin k'i fo c'est à dire dan tɛ foli min na mɔgɔ kana ɲinɛ sababu waati i poro kunnaja kan quoi i m'a faamu wa ni i talonna gabakuru na ka tigi i da turu sanu na
gabaguru in kɛra sababu ɲuman de mais a dɔw la fɛnɛ i bɛ se ka talo gabaguru na ka t'i daturu bo la bon o bɛ cogo min na kuma bɛ ten de i m'a faamu wa kuma bɛ mɔgɔ dun ka sɔrɔ kuma dɔnbaliya tɛ Mali dasa cɛman fara musoman kan dasa denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba minnu ka kɛnɛ minnu man kɛnɛ Ala ye sen fila di minnu ma ka tila ka sen fila minɛ minnu na nin bɛɛ bɛ dasaya la donc n ka foli b'aw ye an bɛɛ ka jɛ an ka dugawu kɛ Suljan ye yarabi a bolo bɛ baara min na yarabi Ala k'a bolo mɛn a ka baara la don o don anw ɲɔgɔnna wɛrɛ minnu bɛ yen a k'u wele a k'u sigi yan foyi tɛ nin de bɔ diɲɛ kɔnɔ quoi i m'a faamu wa ka tila ka président fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ AGBM GGBM Baravaldi DSP Force Sanga cɛnin ka ca kojugu i m'a ye bon ni ma ninnu dɔw fo dɔ bɛ dimi Ligue président a ka ca kojugu an bɛ bɛɛ fo Aramata den yɛrɛ bɛ yen numéro 10 belebeleba ale de ye Force ka 10 ani Taribo ka 11 i m'a faamu wa an b'o fɛnɛ fo donc ka bɛɛ lajɛlen fo bien donc Suljan o de tun ye ne ka kuma ye Ala sago aw bɛɛ lajɛlen sago donc Taribo e bɛ se ka bouger sisan i ni cɛ i ni baraji an jare ko pewu mais Orange Money bɛ yen dɛ Force One est-ce que an tɛ ale lamɛn o la an bɛ kuma laban fɛ ni e voilà bro a bɛ cogo di kɔni baasi tɛ yen forme bɛ yen kɔni e bɛ se ka i tɔgɔ ani jamu fɔ ani i yɛrɛ sigilen don fan min na ne tɔgɔ Seyiba Jalo mais n bɛ wele Force One numéro 10 n yɛrɛ sigilen don Bangoni Jangabu la donc i yɛrɛ bɔra ka i balima fila ka kumaw lamɛn donc e yɛrɛ tuma caman b'a ye i n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ tuma caman bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a ye n'u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la i bɛ yen nɔ e bɛ se ka mun de fɔ ninnu mɔgɔ fila kan ouais bon Suljan ninnu fila ka ko kɔni ne yɛrɛ ka denmisɛnninya hakilina na a taara ka fɔ dan ouais parce que i y'a fɔ cogo min na c'est vrai ne bɛ y'u nɔfɛ sanga ni wagati parce que u ka denmisɛnnin de ye ne u fila bɛɛ bien vrai que Force de kɛra sababu ɲuman ye ne ni Taribo ka ɲɔgɔn dɔn donc mais a y'a yira n na Taribo ye ale de ye ale yɛrɛ fana ye Taribo de ye donc ale bɛ yen o ale tɛ yen ni Taribo bɛ yen ale bɛ yen donc a y'o fɔ n ye cogo min na n dun fana y'a sɔrɔ a bɛ ten hali i b'a ye ne bɛ taa yɔrɔ dɔ la n t'ale ye mais ni Taribo bɛ yen a bɛ n jigin a jɔyɔrɔ fa quoi foyi dɛsɛ tɛ min na Force kan ka mun kɛ donc même chose don Force yɛrɛ fan fɛ donc olu fila cɛla kɔni na ne yɛrɛ n t'a dɔn n bɛna f'i ye cogo min na parce que souvent kuma ka gɛlɛn quoi ya mais kɔni an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn o cɛ hali bi Ala k'u bɛn Ala kana nafili don o cɛ o cogo min na Ala k'u to ten parce que vraiment u ka teriya ka di n'i y'a mɛn teriya nin de don bien vrai que boss i yɛrɛ y'a fɔ interview kɔnɔna na cogo min na boss bɛnbagaya ni fɛnw bɛ yen mais o ma problème don olu ka teriya la a ma Ala y'i yɔgɔ donc an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ a dɔ de fara a kan donc o de ye ne ka kuma ye donc mɛtiriw kumayɔrɔ la an man ka caman donc i fana bɛ nɛgɛ ta ouais n bɛ nɛgɛ ta donc i bɛ ka taa Force One ninnu sen nɔ ka dɔɔni dɔɔni voilà dɔɔni mais don n'a nata la mouvement kɔnɔ e bɛ fɛ ka fana bɛ fɛ ka kɛ kusekɛla de wa ou bien baradɛfɛkɛla bon o yɔrɔ min kɔni filɛ nin ne tɛ fɛ ka fɔ sa non ale tɛ sa donc e tɛ fɛ non n b'a dɔn ale ka ko ka di musow ye kosɛbɛ donc sisan nɔ i ka kuma ka laban na donc i bɛ se ka kuma jumɛn kɛ pour que ka se ka nin interview kuncɛ i ka fan fɛ bon kuma ka laban e yɛrɛ Suljan an bɛ fo an diyara ye donc hali ni tɛ misiw min yɔrɔ i b'a dɔn jifile tɛ yen ouais an bɛ voir vraiment compétition jasaya kɔnɔ bi e sababu la mɔgɔ caman b'a ye i bɛ kɛnɛ kan i tɛ kɛnɛ kan donc a bɛ bila direct kan i b'a ye donc ne yɛrɛ b'a caman suit an ni ne tɛ minnu na quoi donc e bɛ fo o la foli belebeleba donc o kɔfɛ n bɛ n ka maître yɛrɛ fo ne ye Force One ye dan tɛ foli min na parce que à mon âge ne filɛ si min na Force nɔfɛ hali ni fɛn ma fɔ mɔgɔ i b'a dɔn a dɔgɔnin jugujugu de ye ne ye et puis fɛnɛ ne n'a cɛ bɛ yɔrɔ min na bi a ka ko bɛ ne bolo cogo min na n'a ko a bɛ ne bila sira o sira kan bancogo tɛ ne la donc n'a y'a diya a bɛ se k'an bila sira jugu kan n b'a kɛ parce que a ka di ne mais a m'o si kɛ ne la dɛ toujours a bɛ sira ɲuman de yira n na
tiɲɛ don i m'a faamu sira ɲuman ale yɛrɛ tɛ minnu kɛ n'o man ɲi donc n kana kɛ ouais i m'a faamu donc depuis ne ni force ye ɲɔgɔn na fo bi ala ye n seere ye donc a ma tigɛ ɲɔgɔn na an ma tigɛ ɲɔgɔn na ouais o ye ne n'a yɛrɛ cɛ kuma tɛ ne somɔgɔw ma komi i ka kuma ni ne ko n b'o caman fɔ sisan a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko i bɛ ka ok ne tigɛ n ma surunya yen ok o yɔrɔ diyara n ye kosɛbɛ yani ka kumakan laban di force ma n bɛ baarakɛɲɔgɔn bɛɛ fo n'o Umar Jawara ale bɛ caméra kɔfɛ ani Bɔdi mɔgɔ min bɛ photo ta k'a to kogo yɛrɛ kɔfɛ ale b'a to kogo kɔfɛ k'i photo yɛrɛ ta donc n b'ale fana fo en même temps minnu fana bɛ média la groupe wɛrɛw ka média la n bɛ Beni Daɲɔn fo ka Yasine n'a ka fulakɛ fo ka tila ka force fana fo donc dan tɛ foli min na donc force one ni y'an seli interview kuncɛma yɔrɔ la n'est-ce pas ouais donc force one kuma min bɛ kun ni kan cɛ micro b'i bolo mɔgɔw ɲɛ b'i la Souldia an b'a la de deli hali sisan an bɛ fɛ an ka kɛ mun ye an yɛrɛ sago ɲuman ala k'o d'an ma quoi parce que sago dɔ bɛ mɔgɔ la i b'a sɔrɔ sago ɲuman tɛ sago jugu don quoi d'accord donc ka e yɛrɛ Souldia fana fo parce que i kɛra sababu ye an tɛ se ka ne tɛ n da est ce que ne yɛrɛ bɛ n da don Souldia ko yɛrɛ kuma la ne b'o to mɔgɔ de bolo parce que anw kɔnna k'a ye o anw kɔnna k'a ye ka kɔn k'a fɔ mɔgɔ bɛ k'a fɔ anw kɔfɛ de quoi donc minnu bɛ y'a ye sisan an b'a fɔli t'olu bolo quoi donc hali sisan ala ka barika don kow la ala k'an k'an yɛrɛ sago parce que Souldia i b'a dɔn a ka di ne ye dasaw ka baara de kɛ ka kuma to yan Souldia ne yɛrɛ force mɔgɔ bɛ kuma n'i ka dɔnko ye quoi ni n ko dasaw ka baara kɛ vu que e ka kala force lamɛn Souldia barolen n'a ka cɛdenw olu ta tɛ da ka fɔ ye dɛ olu ta ye pratique de ye quoi an ka taa ka dasaw fara ɲɔgɔn kan hali kɔsa in na an bɔra yen dasaw bɛ taa sun tigɛ u bɛ ballontanw kɛ u bɛ compétition kɛ u bɛ fɛnw kɛ donc jɔn bɛ se k'a fɔ ko kala force ta ye da ye est ce que temps min kala force mɔgɔw bolo ka essayer ka mɔgɔw bila bila ɲɔgɔn na parce que olu yɛrɛ ma tila o ciw yɛrɛ la fɔlɔ voilà donc c'est comme ça ne yɛrɛ bolo dasaw ka baara kɛ ka ko tɔ ninnu to yen quoi kuma ninnu k'olu to yen ka baara kɛ i n'a fɔ kala force mɔgɔ bɛ ka baara kɛ to tiɲɛ yɛrɛ la kala force ka di ne yɛrɛ force ye quoi k'a sababu kɛ u bɛ ka baara minnu kɛ quoi parce que u bɛ ka baara de kɛ o mais ni u bɛ ka mun kɛ Kalaban ko dogolen tɛ o parce que vu que kuma dɔw la u bɛ taa misiri furan kuma dɔw la u bɛ taa policiers furan u bɛ taa mais ni bɛɛ ye nin kɛ gorobara bɛɛ ye nin k'i ka quartier la est ce que la a tɛna dɔ bɔ gorobaraw ka tɔgɔ tiɲɛ na an tɔgɔw tiɲɛnen don fɛnw bɛ ka kɛ mais kala force mɔgɔ bɛ ka mun kɛ Kalaban ni anw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka nin kɛ an ka quartier la a bɛ gorobara image ɲɛ dɛ u b'a fɔ ka gorobara kɛ Mali président voilà bon ne ka ko tɛ i n'a fɔ ni karisa bɛ ɲɔgɔn dɔn ka fɛn dɔ fɔ mais tiɲɛ ye mun ye an kan k'o de fɔ ɲɔgɔn ye sinon kala force yɔrɔ la ne yɛrɛ sera siɲɛ damadɔ dɔrɔn n'u ka fɛn de bɛ u bɛ ne invité ne bɛ taa sinon ma deli ka wuli ka taa entraînement kɛ ma deli ka taa foyi kɛ mais tiɲɛ ye fɛn dɔ de n'a nana fɔ quoi et puis ka n ka kuma exemple frappant di mɔgɔw ma o de y'a to n ye kala force fɔ sinon a t'i n'a fɔ fɛn min bɛ ni kala force mɔgɔw cɛ k'a tɛ ni mɔgɔ wɛrɛ cɛ quoi bɛɛ quoi donc n bɛ profiter ka n ka salle yɛrɛ fo maître Muguni Empire ka bɛɛ fo dan tɛ foli mun na quoi Souldia shukura salamu alaikum ok donc n bɛ bɛɛ fo mɔgɔ minnu y'u sigi ka nin direct in lajɛ Souldia ka sunkalo baro donc an b'aw bɛɛ fo donc nin bɛna kɛ interview laban ye sunkalo kɔnɔ mais k'a fɔ bɛɛ ye ko nin tɛ k'a bannen ni sunkalo tɛmɛna an bɛ segin interview ghetto kɔnɔ kan donc en même temps an bɛ to ka kɛ tan tɔ an bɛ mɔgɔw wele ani u bɛ taa an bɛ ɲɔgɔn masala donc n tɛ ɲinɛ an bɛ an ka sponsor fo n'o ye kɛnɛya et performance ye mɔgɔ minnu nana protéine da nɔgɔya ka qualité ɲuman k'o d'an ma vraiment an b'u fo dan tɛ foli min na ni mɔgɔ min mago b'a la u bɛ se ka weleli kɛ 76 93 43 80 i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la an bɛ taa d'i ma fo Falake ni sunkaloba in kɔnɔ donc n bɛ bɛɛ fo ɲɛn'aw ka bɔ ligne kan an b'a ɲini aw fɛ a ka partager vraiment kuma minnu fɔra bɛ hakilima kuma ɲumanw de don donc an b'a ɲini aw fɛ a ka partager donc comme n y'a fɔ cogo min na su in ye donba su ye n'an ye duwawu minnu kɛ ala ka a bɛɛ minɛ donc halisa ala ka bɛn don gorobaraw cɛ halisa ala ka u dusu kɛ ka se ka bɛn an ka taa ɲɛfɛ donc kuma de tun b'an bolo k'a fɔ sisan donc an b'a fɔ a ma salamu aleykum